अंजलि आर्मी रे जॉब करुथिले हेले तांको बापार मृत्यु होइथिबारु तांकु घरकु फेरिबाकु पडिला किंतु तांकु ट्रेन रे किडनैप करिनेले। दर्शक बंधु कहानी को आगे बढ़ेबा हेले आपण माने आम चैनल रे नुआ अछंती तो गुटे गुटे लाइक करि दियंतु और चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं आपण माने को जिल्ला रो देखुचंती निश्चय कमेंट करि जणांतु। चलंतु कहानी को आगे बढ़ेबा। गुटे छोट गाँ स्वप्न बड़ किंतु परिस्थिति छोट। साधारण कृषक परिवार रामेश्वर तांको स्त्री कमला और दुई झियो अंजलि और राधा। रामेश्वर को बयस 45 मुहरे परिश्रमर छाया। खेतरु घामे बीजा पोशाक फेरुछंती। कमला चूल्ही रे रुटी सेकुछंती। राधा पाखरे बसी पढ़ुची। अंजलि मां को सहयोग करुची। रामेश्वर तांको पत्नी को कहे कमला धानर बोराटी को सावधान रख ए वर्ष वर्षा ठीक रे हो नाही। कमला कहे चिंता करनी भगवान को ऊपर भरोसा रख आमर झील माने पढ़ी लेखी बड़ लोक हेबे। रामेश्वर तांको सारा जीवनटा खेतरे खटाइले केवल यही दुई झील को पढ़ाइबा पाई। अंजलि पढ़ा लेखारे बहुत भल थिला परिश्रमी थिला। राधा किंतु दुर्बल थिले किंतु पिता को प्रेम दुही को समान। अंजलि तीव्र धूपरे दौड़ुची मुहरे परिश्रम घाम किंतु आखिरे चमक। अंजलि मने मने भावंती मु आर्मी रे जीवी बापा को संघर्ष व्यर्थ जीवाकू देविनी। वर्षरु वर्ष परिश्रम परे अंजलिर स्वप्न पूर्ण हैला। से इंडियन आर्मी रे चाकरी पाई गले। अंजलि प्रथमे आर्मी यूनिफॉर्म पिंधि घर को आसिले। राधा और तांको परिवार देखि बहुत खुशी हेले। रामेश्वर को आखिरे अंजलि को आनंद लुह मुहरे गर्वर हस। रामेश्वर अंजलि की कहती झियो आज तुमे मो मुंड उच्च करदेल। अंजलि कहती ए सबू आपण परिश्रमर फल पापा। अंजलि को पोस्टिंग हो गला से सहर को चली गले। घरे एबे रामेश्वर कमला और राधा। अंजलि आर्मी रे चली गले। राधा पढ़ा शुणारे दुर्बल थिबारु घरे रही पितामाता को देखभाल करिले। से भाबुथिला तार जीवन घर और गाँव सीमारे बंदी। गोटे दिन सही गाँव रे बहुत वर्षा हैला। हठात रामेश्वर भूई रे पड़ी जाती। राधा चित्कार करी पापा पापा माँ तुरंत आसंतु। कमला दौड़िकी आसुछंती। दुहे मिसी उठाई थिबा सत्ते हॉस्पिटल पहुंचीबा पूर्व रामेश्वर को प्राण चलीगला। रामेश्वर को मृत्यु हेबारु एही घर भांगी पड़िला। राधा बहुत कांदिले और से तुरंत अंजलि को फोन कले। अंजलि फोन रे कांदुची आखिरे प्रबल वेदन। अंजलि राधा को कहे मु आसुची छुट्टी नहीं एबे ही ट्रेन रे चढ़ी। अंजलि छुट्टी नहीं घर को फेरुथिला किंतु तार जीवन सबुठु बड़ परीक्षा एबे आरंभ हेबाकू जाउथिला। ट्रेन रो बोगी प्राय खाली। अंजलि ट्रेन रे बसी थिला और तांको पिता को कथा भाबुथिला। सही समय रे हठात 3 जण अजणा गुंडा बोगी रे प्रवेश करी ताकू अशुभ दृष्टि रे देखुथिले। अंजलि कोन जानिथिला एही यात्रा तांको जीवन को सदा पाई परिवर्तन करिदेबो। राति 11:45 टा हेथिला। बोगी प्राय खाली केवल 3 ରୁ 4 यात्री थिले। पाखर धीमा शब्द ट्रेन रो धिक धिक बाहर घन अंधार सबु किसी मिसी एक अजणा भयंकर परिवेश सृष्टि करुथिला। अंजलि खिड़की पाखरे बसी बैग को धरी बसी थिले। अंजलि मने मने भाबुथिले बापा आउ केबे आसीबेनी। राधा एका मते शीघ्र पहुंचीबाकू पड़िबो। हठात 3 जण गुंडा बगी रे प्रवेश करंती। सेमानक आखि सीधा सलक अंजलि उपरे। प्रथम गुंडा हसी हसी कहे दीदी एते राति रे एका जाउछंती। अंजलि रागी की कहती हाँ मु एका जाऊची कौन हैला कि। द्वितीय गुंडा कहे दीदी पचारिबार आम अधिकार एते सुंदर झियो एकारे भय लागुनी कि। अंजलि कड़ा स्वर रे कहे मु इंडियन आर्मी रे अछि स्तब्ध होई रास्तारू चली जाओ नहेले खराब हेबो। तृतीय गुंडा धीरे धीरे निकट को आसी कहे आर्मी झियो ताहेले तो आमको बहुत मजा आसीबो। प्रथम गुंडा अंजलिर हाथ धरी थाए। अंजलि तुरंत गुटे मुखा मारे। गुंडार मुहर रक्त बाहरी जाए। अंजलि 2टी गुंडा को मारिबार चेष्टा करे किंतु तृतीय गुंडा पछरु भिजा रुमाल देई मुह ढाकी दिए। अंजलिर आँखि धीरे धीरे बंद हो जाए। अंजलि सदा चैलेंज रो सामना होइथिला किंतु एथर तार जीवन को एक अंधार सुरंग रे धक्का दे दिया गला। राति 2टा होई थाए। राधा बाड़ीर बारंडारे बसी आखिर लुह बाहरु थाए।
ମା କମଲା ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଥାଏ। କେବଳ ବାହାରୁ ବାୟୁର ଧ୍ୱନି। ରାଧା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କୁହେ, ମା ଦିଦିଙ୍କ ଫୋନ୍ କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ? ସେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେଣି। ତାଙ୍କ ମା କୁହନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ନଥିବ, ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ। ରାଧା ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଗ୍ନାଲ ନାହିଁ। ରାଧା ଓ କମଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ, ଗଭୀର ଆଖି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ମଣିଷ। ରାଧା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହନ୍ତି, ସାର୍ ମୋର ଦିଦି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଖବର ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ କୁହନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ରେଲୱେ ପୁଲିସକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବି। ଏହା ସାଧାରଣ ମାମଲା ନୁହେଁ। ଅଞ୍ଜଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲେ। ଲୁହାର ଗୋଦାମରେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ। ପାଶରେ 3 ଗୁଣ୍ଡା ବସି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୁଣ୍ଡା ହସି ହସି କୁହେ, ଜାଗିଗଲା ଆର୍ମି ଭଉଣୀ, ଏବେ କୁହ ଘରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବୁ? ଅଞ୍ଜଳି କୁହେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ପରିମାଣ ଖରାପ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ରାଗି କୁହେ, ଆମକୁ ଧମକି ଦେଉଛୁ? ଏବେ ଦେଖେଇବୁ ତୋର ଶକ୍ତି କେତେ। ଅଞ୍ଜଳି ଆଖିରେ ଭୟ ନଥାଏ, କେବଳ କ୍ରୋଧ। ସେ ମନରେ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଉଥାଏ। ରାତି 9ଟା ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ 3 ଗୁଣ୍ଡା ସହିତ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ ରାଗି କୁହେ, ଏହା ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାମ, ସେମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ। ରାଧା ଲୁହ ପୋଛି କୁହେ, ସାର୍ ଦିଦିକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ କୁହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଅଧା ରାତିରେ ଅଞ୍ଜଳି ରସି ଖୋଲିଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 5 ନୂଆ ଗୁଣ୍ଡା ଗନ୍ ନେଇ ଗୋଦାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ଭାବୁଥିଲା ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଞ୍ଜଳି ପାଖକୁ 5 ଗୁଣ୍ଡା ଆସନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ଏକ ଏଥଲେଟିକ୍ ମୁଭ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଫେଲାଇ ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ହାତ ଧରେ, ତୃତୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ଚାକୁ ନେଇ ଆସେ। ଅଞ୍ଜଳି ଖିଡ଼କି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଖତରନାକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରେଡ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଗୋଦାମ ତଲାସ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପୁଲିସ ଅଫିସର କୁହେ, ସାର୍ ଆମେ ଗୋଦାମକୁ ଘେରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଲିସ କୁହେ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ବଚାଇବା। ଅଞ୍ଜଳି ଖିଡ଼କିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପଛରୁ ଆସନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି କୁହେ, ଏବେ ମୋର ବାରି। ସେ ଚୁପଚାପ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଫାଇଟ୍ କରି ଗୋଟିଏକୁ ଅସୂଚିତ କରିଦିଏ। ତୃତୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳି ଜୁଡୋ ମୁଭ୍ ସହିତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଏ। ତାପରେ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଆସି ଗୋଦାମକୁ ଘେରି ଦିଏ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ପୁଲିସ ଭିତରକୁ ଘୁଷି ଅଞ୍ଜଳି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଡରି ଭାଗି ଯାଆନ୍ତି। ରାଧା ଘରେ ବସି ଫୋନ୍ ଧରି ଥରେ ଥରେ ଆଶା ଧରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପୁଲିସରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ କଲ୍ କରି କୁହନ୍ତି, ରାଧା ତୁମ ଦିଦି ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ ତମ ଦିଦିଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛୁ। ରାଧା ଆଖିରେ ଆଂଶୁ ଖୁସିର ବାହାରିଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଅଞ୍ଜଳି ଓ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ଥକିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳି କୁହେ, ଏବେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ବାହାଦୁରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ, ଏହା ତୁମର ସାହସର ପ୍ରମାଣ। ଅଞ୍ଜଳି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ରାଧା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। କମଲା ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଆଂଶୁ ସହିତ ଦେଖନ୍ତି। ରାଧା କୁହେ, ଦିଦି ତୁମେ ଫେରି ଆସିଲ। ଅଞ୍ଜଳି କୁହେ, ହଁ ରାଧା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସଦା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ପଛରେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନାମ ଆସେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଘବ କୁହନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ, ଅସଲି ଶତ୍ରୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳି ଭଳି ବାହାଦୁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ହାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାଣୀଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।